Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, so dah record. Okay. So saya nak komen sedikit kenapa gol jatuh dekat sini. Okay, gol jatuh sebanyak 250 pips. Okay, so okay, macam ni. Okay, di H1 saya dapat yang ini. Kita dapat tahu bahawa ada kenaikan dekat sini atas alasan yang saya dah kata lah pada video yang lepas. Okay, di mana ini kita punya support resistance. Okay, so now dekat support ni kita ada divergent tak silap dekat M15. Okay, yes, dekat sini kita ada divergent dan kita ada apa nama dia ni, kita ada pintu juga terbuka di H1. Okay, so kita akan ukur lah guna Fibonacci pintu tersebut. Di mana dia? Ini. Yes, ini. Okay, dan saya expect ada dua tempat saya nak TP ataupun observe lah sebenarnya. Okay, di mana tempat yang pertama is around here. Okay, dan dia pergi ke sana. Dan tempat kedua maksimum saya nak check ataupun observe price action lah. Dan dia ternyata pergi ke dekat TP1 lah. Okay, dan pada TP1 apa nama dia ni, kita kena pandai ubah time frame lah, of course. Okay, dan dekat TP1 kita ada divergent. Okay, dekat-dekat dengan TP1 ini. Okay, di mana divergent tersebut adalah dekat sini. Okay, kita ambil yang inilah. Okay, so bila ada divergent, kita sebenarnya mencari pintu apa? Pintu untuk sell. Dan kita dapati kita ada pintu sell, di mana pintu sell yang pertama is this one lah. Okay, dominant break, dan pintu ini berada di M1 ataupun time frame kecil lah. Time frame paling kecil iaitu 1 minit. Okay, di mana dia pecah CB1 dekat sini berdasarkan FMCBR lah, ataupun dia pecah previous low. Kalau ETS kita panggil previous low lah. Okay, tetapi kita taklah sampai trade M1 kan. Okay, so kita menunggu M5. So bila dia pecah yang ini, barulah kita plan nak sell. Okay, dia pecah dekat sini. Okay, dia pecah dekat sini. So now dia pecah saja, dia retrace, kita boleh set stop loss lah. Dari sini ke sini hanya sekitar atas zone ni 55 pips. Okay, dan kita boleh calculate berdasarkan risiko take profit kita. Okay, di mana kalau kita risiko kan daripada sini ke sini is 50 body 53 55 pips. First TP kita akan dapat 29 pips. Second TP 82 pips, dan maksimum TP dia boleh sudah first TP. Okay, first TP dah ada dah. Cumanya first TP ini dia baru nak break CB1. Okay, so bila dia break CB1, kita lebih confident sebab kita ada dua dominant break dan CB1 break lah, of course. Okay, daripada perspektif FMCBR, so kita lebih yakin. Dan kita punya apa nama dia ni, berlaku divergent di kawasan swap zone ataupun support resistance lah. Okay, di mana iaitu di sinilah. Okay, ini juga base. Okay, bukan ini, salah, ini ini juga base. Okay, kalau kita tengok ini merupakan drop base drop ataupun supply zone lah. Okay, drop base drop. Okay, dan kalau siapa yang ada belajar fake out
kita boleh nampak, okay, yang ini seolah-olah, okay, ini seolah-olah seperti fake out lah. Okay, kita ada dua resistant, okay. And then biasanya kalau kita ada dua resistant, biasanya sama ada resistant ketiga ataupun keempat ataupun kelima and so on, akan ada berlaku fake ataupun manipulation lah oleh back trader, okay. So dia pergi atas, okay, biasa orang letak stop loss atas, apa lagi GOT, betul, GOT punya daripada sini, okay, resistant ni biasa orang letak stop loss dekat atas. So kalau dia ni, kalau kita tengok dia naik 60 pips, so dia dah dapat dah stop loss orang lain yang letak SL 60 pips lah, okay. So kalau yang letak dekat sini tak ada yang berani, sebab kalau dia letak SL dekat sini 300 pip lebih, 360 pip, tak ada yang gila nak letak SL besar macam tu, gila. Okay, 60 pip ni pun agak besar juga sebenarnya, okay, hampir besar lah, okay. And then dia ambil stop loss, baru dia turun, okay, turun sekitar daripada sini ke sini sekitar 260 pip lah, okay. So probably ini ada manipulation berlaku di H1 lah, ataupun kalau nak lebih jelas, kalau ada nak lebih jelas, kita boleh nampak daripada M15 lah, okay. Dekat M15 kita nampak lebih jelas lah, okay. Resistant, okay. Kita anggaplah sebagai zone lah, resistant ni. Ini adalah zone resistant, okay. Sebab kita bukan, tak semestinya resistant ini adalah satu line, tak juga, okay. Ini kita ada SR flip, okay. Yeah, ini adalah SR flip, ini support, okay, and then become resistant SR flip ataupun SBR, and then resistant, and then pump, dia ambil stop loss dekat sini ke sini hampir 100 lebih, ataupun kalau daripada sini kepada sini 89 pips, dia ambil stop loss ataupun grab liquidity as hell hunting, and then pump terjun lebih kurang 240 pips lah, okay. So basically siapa yang belajar setup fake out, dia akan avoid yang resistance banyak-banyak ni, okay. Second ataupun first boleh lah, macam contoh ni support, okay, and then breakout. Yang first kali boleh lah, okay. First kali dia datang test dome, second time kita masih boleh ambil. Yang the third time agak berbahaya sikit, okay. Agak berbahaya sikit sebab 3 dan ke atas maybe akan manipulation lah, macam dekat sini 3, yang keempat dia buat, okay, dia sekejap je pam, dia hentak kita punya stop loss, okay, and then barulah dia junam, okay. So basically itulah pandangan saya kenapa GOT junam, okay. Dan kita ada divergent di kawasan ni, di kawasan base ataupun kita punya supply zone, okay. This one is our supply zone, okay. Mana dia? M30, okay. Ini adalah kita punya supply zone, betul. Saya padam je AO, okay. Ini kita punya supply zone, betul, okay. Supply zone, okay. Supply zone, nak kecilkan supply zone kita boleh ubah lah time frame, cari yang mana yang kita nampak cantik. Kalau saya nampak cantik maybe dekat sini lah, okay. Okay, kalau saya nak tengok, okay, betul lah, dia nampak cantik sikit kan. Dia flop apa je ni, 10 pips pump junam, okay. Ini kalau kita katakan yang ini dipanggil sebagai bearish engulfing lah, okay. Ini disebut sebagai bearish engulfing, okay, and then dia junam pump, okay. So sekian dahulu saya punya komen terhadap gold, okay. So bye.